जा हो न हो आगे तो ये सब गाइस देखि परते केमती पूरा ए सब किस मानो ए ताड़ी बिक्री बेटी ताड़ी बिक्री ना तो ए रूम कराई छ बुटो खदो सुलती छ माने गुई नो चलती पूरा एटा सब हमर बस टा जो गला से बस रे हमर सब बस स्टैंड रे सब रिपेयरिंग हुए ना गाइस सेते क्लियर नहीं सेते पई हाथ बड़ी डाकुजी हाथ बड़ी डाकुची गाइस सेते हाथ बड़ी डाकुजी से बुढ़ा दादू माने किशोर ताको आज संजी दो जी हां आ किस कहू देख अच्छी अच्छी पहिला तो अच्छी पहिला किंतु एठी अछि आ हम भाबले नाही तो गाइस के छुआ ठीक जानि छी जदी वीडियो रे क्लियर न आस्तबो तो क्षमा कर देबे गाइस सेते बड़ किसी मोबाइल मो कदर नाही कि डीएसएलआर नाही कि आईफोन नाही नॉर्मल फोन रे मु वीडियो शूटिंग करू तो ये सब ताड़ी हां 50 टका मानछु ना बाबू खाई देख सब ताड़ी पी की पूरा गियार ही जीव निशा पूरा निशा निशा राती मौसा जने ताड़ी बिकुचंदी ए सब किछि नाही माने ताଳ गछर रस किछि खाइबार किछि हे नाही माने जो पेट ठंडा ये नाही माने से मौसा ढाळुचंदी ताडका लाई त सागर उडी दोजी केर को लागुची आडी नहीं एपट तो एमती पाग होइची ओडिसा रे केमती पाग होइची आपण माने कमेंट करिवे माने खरा अछि ना केमती बेटा ओपनिंग होबो कि ना जय श्री राम आशा करछु आपण माने भलो रथिबे सेमती भलो रे थांतु गाइस तो हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो गाइस आज वर्तमान टाइम हो गलानी शार्प 8टा हो गलानी तो आमे माने तीन जण राति सारा निद हेलानी तो से आमे माने बुलते आसु टिके आंबो तोटा को देखि पारथि आपण माने आंबो केमिति हेइची म आपण माने टिके देखै दउची ओडिसा रे आंबो हेइची नाही ने एमिति पूरा मस्त आंबो गाइस देखि पारथि आपण माने सब गछ ए आगरे तो केते बड़ उडी सब हैं एटा पाची एपट तो कलर पाची गलानी कलर हे गलानी एपट कलर हे गलानी पाची गलानी माने गुटा आम गछरो छुटिया भी अछि बड़ भी तो गाइस जय जगन्नाथ जय श्री राम आशा करछु आपण माने भलो रथिबे सेमती भलो रे थांतु गाइस तो बेटू के ओइ हां पूरा मस्त हेइची ना गछ होजे तडे पुता पूरा तुई ना तू कौन थाउ ओके नुकर आम दरकार से कथा नुकर जिनस आम दरकार से तो गाइस फीस भी करते हाँ फीस भी सब हुए ए सेपरती जाई होबन रे तो दिका पड़ जू तो गाइस पछ वीडियो भलिया मते वीडियो भी सपोर्ट करंतु आपण माने गुटा आम मु आपण मानक पई नुवा नुवा वीडियो भी नै के आसी गाइस आउरी आंबो हेइनी तो आगर वीडियो हेइनी हां की छडा किंतु आंबो हेइनी आंबो हेइनी ये गोटे भी गोटे गछ भी मिस जाइनी हैला देखो बेटा आंबो नाही टोटली किस पाइयो गोटे अछि गोटे नाही किंतु प्रत्येक गछ किंतु कइतो ना अछि बहुत केरा प्रत्येक गछ कइतो माने आंबो अछि किंतु अधिकांश अभी एटी जके आम गछ जदी सब बिक्री करा एमानकर सबुर को बिजनेस देख आंबो ए देख खाली जगह पड़छि ना आंबो देख आंबो माने केटु हेइछि देख माने सब गछ गाइस देखंतु आपण माने आंबो एठू हेइछि गछ बळ कदर माने आपण माने भाबी परछन तो गछ रहिथिने जो गुटे रहिथन ने बे बार तो नाइलो प्राइस दो पूरा माने आंबो केटू हेइछि मूल कदर आंबो हेइछि माने तो गाइस केउ माने आंबो खाया पई भल पांती कमेंट करिवे मु पार्सल करी पठै देबा पार्सल करी पूरा पठै देबा आंबो पूरा तो गाइस आपण माने बहुत सारा भल पाइबा देले से वीडियो रे आशा करछि ए वीडियो रे भी सेमिति आपण माने भल पाइबा देबे हां पिकनिक हे जेरी पिकनिक हे मो जगह प्लेस मस्त हेछि पूरा देखियो पूरा को जगह पूरा मस्त हेछि नै पूरा मस्त हेछि जगह जबरदस्त प्लेस है जबरदस्त हेछि नै हम घर थिने तो एठी हम घर करी सुविधा हमर से तंदूरी भाटी बसिबन से दिन तंदूरी भाटी बसिबो से देखियो जदी होबो तो एठी पिकनिक कर दबो आ गाइस माने को वीडियो भी सेरा गोटे हेइ जिवो पिकनिक कर दबा ना कि मनो हां चलो जीवा सेमा टिके जीवा चलो पिकनिक करते गाइस आउ थरा आपण माने देखै दउची आंबो बगीचाटा केमिति हेछि पूरा देखंतु पूरा आंबो गाइस हेछि भितरे भितरे मु देखै दउची आपण माने देखंतु पूरा केमिति हेछि पूरा फुल पूरा आंबो पूरा भर्ती आंबो गाइस आज मेघुआ कहती करा भी नहीं आमे गोटे भी तुळेनु ए जो माने सब बाउंड्री तांकर सब अछि से लोक सेठी बसथिबा सेठी माने चेयर पड़छि से जगह रे तो आमे गोटे भी आंबो तोळिनु गाइस काहे कि ना परदेश आपण माने जानि छथि केमिति हुए कथा एटा हम होटल चामुच ना कि सरे कि आनी पक दी जाई
ହୋଟେଲ ଆମକୁ ଏଇଠି ବୋଲେ ତ ଗାଇସ୍ ଏମିତି କିଛି ଲୋକେସନ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ହୋଟେଲ ଆଣିଛି ହାଁ କୁକୁର କା କିନି ପଳେଇ ଯିବ ହୋଟେଲ ଆମଟା କହି ହବନି କୁକୁର ଫୁକୁର କିନି ଆସିପାରିବେ। ବାହାରର ପତ୍ର ସବୁ ଏଇଠି ଖେଳେ। ପାହାଡ଼ ତ କିଛି ପଥର ରହିବନି ସେ ପଛେ ଅଞ୍ଚଳର ପଛରେ ଶୋଇ ରହିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଖାଲି ଅଯଥାର ଜିନିଷ ଦେଖୁନୁ ଅଯଥାର ଖାଲି ଘରକା ଖାଲି ମାନେ କରିଦେଇକି ସବୁ ଘର ମାନେ ଆଁ ଜାଗା କଥା ନୁହେଁ ଜାଗା ତ ବହୁତ ଅଛି ଜାଗା କଥା ନାହିଁ ଏଟା କିସ ଏ ସାପ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା ସେ ରାଜା ହଡ଼ାଡ଼ କରିକି ଏପଟେ ଗଲା ସାପ ଗୋଟେ କହି ହବନି ଲାଲ ହେଇକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସ ପାହାଡ଼ିଆ ସାପ। ହାଁ ପାହାଡ଼ିଆ ସାପ। ଢୁକି ଜାଲି କେସଲାର ବହୁତ ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଏଠି ଏ ଜାଗାର। ନା କହି ହବନି ଶୁକ୍ଲା ଫୁଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ତ ସେ ଜାଲି ଯାଇଥିବ ସାପ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲଟା କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଗାଇସ୍ ରାତିରେ ଯିଏ ଆସିବ ପୁରା ସେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଛାନିଆ ପଡ଼ିଯିବ। ଆମ ଯେ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ତ ଜଙ୍ଗଲଟା କେତେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ହୋଟେଲ ବି ଦେଖେଇଦେବି ହୋଟେଲ ମାନେ ଢାବା ସେତେ ବଡ଼ କିଛି ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ମାନେ ଢାବାଟା ଢାବାରେ କାମ କରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ସାରା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟାୱାର ରୁମ୍ କିଛି ସହିବା ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇଛି ସବୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଏଠି ପୁରା ସବଷ୍ଟେସନ ଅଛି। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ନା ସେ କଥା କହିଲେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆରେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସଟା ଏ ରାଜା ତାଡ଼ି ଥିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟାୱାର ଆଁ? ନା ଥିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଳ ଗଛ ପତ୍ର ଆଉ ତା ପତ୍ର ତ ଗାଇସ୍ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆସୁଛି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବ କେନେ ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଅଧା ବାଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନୁ ଭାଇର ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ ମନ ଦୁଃଖ ମାନେ ତାର ବି ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟା ବି ଟିକେ ଡିସପ୍ଲେ ତାର ପଳେଇଲା ତାର ବି ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଯେଉଁ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ଗୋଟେ ପାଇଥିଲା ସୁନା ଚେନ୍ଟା ସେଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଟା ବି ବ୍ୟାଗରୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଟା ବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି କହନା ଆଜି ଯେ ମନ ଦୁଃଖ ମୋର ହେଲା ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ହେଲା हनी को कौन डाल सकता है हनी को कोई भी नहीं डाल सकता ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ଶୋଇ ଉଠିଲେ ଆଗେ ଦେଖ ତୁ କିଛି ଚାହିଁବୁନି ଆଗେ ତୁ ଶୋଇ ଉଠିବ ମାନେ ଆଗେ ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ହୋଟେଲ ଏ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି ତ ଗାଇସ୍ ରିସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଆମ ଆମ ଢାବାଟା ଏଇ ସେଇଟା ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଢାବା ବିହାର ମାଲିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପାଗ ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା ରେ ଆଁ? ଆଗ ପୁରା କେନା ନାଇଁ ତା କିଲେ ଆଁ? ତ ବର୍ଷା ହେଇତ କିସ? ବର୍ଷା ହେଇତ କି ମସ୍ତ ଲାଗିବ ପୁରା ଚାଡ଼ି ଭାଇ ଆଜି ତାରି ଉଡ଼ିବ ଆଉ ଆଜି ପୁରା ମୁଁ 5 ଲିଟର ଭାତ ଖାଇଦେବି 5 ଲିଟର ଖାଇଦେବୁ 5 ଲିଟର ଭାତ ଖାଇଦେବି ଏ ଗାତ ଅଛି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଖାଇହବ ତ ଏ ସବୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର ସବୁ ଟିମ୍ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏପଟେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ହନୁମାନ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ମାଳା ଢାଳିଛନ୍ତି ସେମାନେ 40 ଦିନ କାହାର 30 ଦିନ କାହାର 50 ଦିନ ଏମିତି ରୁହେ ସେମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି ସବୁ ଏମିତି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷେଇ କରି ଇଏ ମାନେ ଜଣେ ବିହାରୀ ପିଲାଟା ଏଠି ପଙ୍କଚର ଦୋକାନ ଅଛି ଏ ମର ଜାଏଗା ରେ ତ ଗାଇସ୍ ଏ ଫଳଟାର ନାଁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଜରୁର ମାନେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼ରେ ତାଳସଜ କୁହନ୍ତି ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ତାଳସଜ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ତାଳସଜ ବି ହେଇଗଲାନି ଆମ୍ବ ତାଳସଜ ମାନେ ପଣସ ସବୁ ମାନେ ପଣସ ନାହିଁ ଏଠି ଖାଲି ଆମ୍ବ ତାଳସଜ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାଗ ବି ପୁରା ମୌସମ ପୁରା ସୁହାନା ଖାଲି ମୌସମ ସୁହାନା ହେଇଯିବ ଏଇଦମ ହଁ एनिमल जोन एनिमल जोन एठी माने जो एनिमल अंडिया जोन आ एठी किस TSRTC कोन तेलुगु रे लिखा हिची आ हमर भूत अंधार आ पढिबार आ औकात नहीं TSRTC जे हाउ लिखा जाई छी तेलंगाना लिखा हिची आउ रेसिडेंशियल स्कूल कोरुटला बॉयज और केते बाड़ राजा ए हाँ हाँ ये डैम अच्छी आग्र ये डैम अच्छी केबे गोटे वीडियो बनैबा और गाधैबा जाई चंद्र फाटी दिन लगाबो ना हाँ तो सेही दिन आसी कि एटा करिया सेडी से डैम को वीडियो करिया सेडी प्लेस मस्त हो ने
ପ୍ଲେସ୍ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଅଛି ପୁରା ରକେଟ୍ ଏ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି ସେଟା କଲେଜ 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 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ସେପଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ଏ ଆଗରୁ ଆମର ଯାଉଥାଇନି ନା ତାଙ୍କର ସେ ଖାଇବା ଯାଉଥାଇନି ନା ହଁ ହଁ ସେ ଏଇ କଲେଜଟାକୁ ଏଇ ଆଗରେ ଯେଉଁ କଲେଜଟା ଅଛି ସେଇ କଲେଜ ଏଇଟା ଖାଇବା ହଉଥିଲା ଏ ପାଣି ଚାଲିଛି ନା ସେଠି ନା 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 ହଡ଼ା 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 ଟିକେ ବାଥରୁମ କରିକି ହସ୍ ବାଥରୁମ ଅସଭ୍ୟ ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଘୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା ହେଇଛି ନୁହେଁ ନୁହେଁ ଖାଲି ରାଜକୁମାର ଭାଇକୁ ଦରକାର ରାଜକୁମାର ଭାଇକୁ ଦରକାର ତ ଏବେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ତୁ କହିଦେଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜକୁମାର ଭାଇ ହେଲେ ପୁରା ଏକଦମ ଆମର ହନୁମାନ ଭକ୍ତମାନେ ବି ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଯେମିତି ଆମର ପାଣି ଢାଳା ହୁଏ ଭଲ ଏମାନେ କିସ ଡାକା ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ 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 ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ରକ ଧର୍ମ ମାନେ ଇଏ କରେ ନା ହଁ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଅଞ୍ଜନା ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆୟପ୍ପା ସ୍ୱାମୀ ସେଇଟା କଳା ବସ୍ତ୍ର ଏ ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି କିଏ ଦାଦୁ ନାଇଁ କିଏ ସେ ଦାଦୁ ସେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବୋଧେ ସେଇଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ତ ଦାଦୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦାଦୁ ବୋଧେ କଲେଜର ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ଜାଣ ହଁ ଏସବୁ ନାହିଁ ବହୁତ ମଜା ଲୋକେସନ କେରକ ହେଇଛି ଦେଖ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଭାଇ NH 63 NH 63 ଏଇ କେତେ ବାଟ ଯିବୁ ଏଇ ପାଖରେ ଏଇଠି କହିଛ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଅଧରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିତେ ଯିବି ଏ ମାରଲା ଆଜି ଆଉ ଏ ଦେଲା ଆଜି ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ଆସିଲେ ମାନେ ଗୋଅ ଖାଇଗଲାଣି ମାନେ ରାତି ସାରା ତ ଶୁଇ ନାହିଁ ଆମର ନା ରାତି ସାରା ଆଜି 3ଟା ହେନେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିବ ବାବୁ ମାନେ ଏ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଫୁଟି ଗଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଏ ଡ୍ୟୁଟି করে তা নিন্দে ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ସବୁ মানে ଗଲା এরকম তাড়ি খা মানে বালা তার মানে নিন্দে মানতা নাই ତାଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ତାଡ଼ି ଆଜି ମିଳିବ ନା ଇଏ ବାଡ଼ି ବଜିବ ତାଡ଼ି ଖାବ ମାନେ ଏ ସବୁ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସବୁ ରୁମ୍ ମାନେ ଟିଣ ଘର କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସରି ତ ଗାଇସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁରା ଲୋକେସନ୍ ମସ୍ତ ଗାଇସ୍ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦିଶା ହେଉଛି କଳା କଳା ସେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମେଟପଲ୍ଲୀ ରୋଡ଼କୁ ମେଟପଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମନବାବୁ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ମୋବାଇଲ ଗଲା ମନ ପୁରା ফুল ଦୁଃଖ ସକାଳେ ଉଠିବ ନା କିସ ଦରକାର ମୋବାଇଲ ସକାଳେ ଉଠିବ ନା ମୋବାଇଲ ଦରକାର ଯାହାର ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ବସିଲେ ଆରେ ମୋବାଇଲ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିବୁ ମାନେ ମୋବାଇଲଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ଖାଇବା ପଛେ ନ ହେଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର ଆମର ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଦରକାର ଆଗେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିବୁ ଯାହା ହଉ ନ ହଉ ଆଗେ ତ ଏସବୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ଏସବୁ କିସ ମାନୁ ତାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏଠି ତାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା ତ ଏରকম କରାଇଛ ଓହୋ ଏଇ ତ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ତ ତାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାଗର ଗାଇସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲାନି ହଁ ସେତେ ବାଟ ଏତେ ତାଡ଼ି ଏଇଠି କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିଛି ଯା ମାନେ ଗୁଳି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପୁରା ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ବସ୍ଟା ଯେଉଁ ଗଲା ସେ ବସ୍ରେ ଆମର ସବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସବୁ ରିପେୟାରିଂ ହୁଏ ନା କାର୍ଗୋ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇছে ସାଇଡ୍ ମସ୍ତ ସିନେରୀ ପୁରା ମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଗାଇସ୍ ସେତେ କ୍ଲିଅର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ିକି ଡାକୁଛି ଗାଇସ୍ ସେ ବୁଢ଼ା ଦାଦୁ ମାନେ କିସ ତାକୁ ଆଜି ସନ୍ଧି ଦେବ ସେ ଆଉ କିଛି କହୁଛି ଦେଖ ତ ରାଜା ଅଛି କହିଲା ତ ଅଛି କହିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ତ ଗାଇସ୍ ଛୁଆ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ନ ଆସୁଥିବ ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଗାଇସ୍ ସେତେ ବଡ଼ କିଛି ମୋବାଇଲ ମୋ କତିରେ ନାହିଁ କି DSLR ନାହିଁ କି ଆଇଫୋନ୍ ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି ତ ଏସବୁ ତାଡ଼ି 50 ଟଙ୍କା ମାନଛୁ ନା ବାବୁ ଖାଇକି ଦେଖ నీళ్ళుందా तो गाइस
ये हूँ ताड़ी पानी मौसा जड़े ताड़ी बिकुंट एसबू किसी ना माने ताल गचर रस किसी खाइबार किसी ये ना माने जो लीगल सब लीगल जिन किसी रिक्स नहीं चलो तो टे देखिए टेस्ट कर देख टेस्ट कर आज सब ताड़ी पी पूरा गियार हो निशा पूरा निशा निशा राती बाबू मंచి कम्मा ఉన్నాయి उल्टी पड़े निशा जोड़ी गाड़ी माने से मौसा ढालुंट ताटका लाई तो काला बाबी ताटका का या ताल गछ रस नुहे खेजूर गछ रस खेजूर गछ रस खेजूर गछ निशा निशा कथा पेट ठंडा हम निशा नुहे सब निशा हुए खराब भाव ठीक देख क्या को लगुच अच्छा मीठा अच्छी तो आउटी जाऊ ये पर पता है गुटे नहीं दे मार सेते माने खास नहीं एटा खाइबु जबरदस्त से कोन से बोल दिलो लेंदा पर मस्त पियो पियो जन जीवा जीवा बहुत टाइम होला माने पूरा एकदम मेघ मेघ गलानी बहुत काम अच्छे और ये और कुछ मोबाइल माने ये करते हो मोबाइल रिपेयरिंग करते हो ना मार मार जल्दी मार जल्दी जीवा गाइस एपट तो एमती पाग होइची ओडिसा रे केमती पाग होइची आपण माने कमेंट करिवे माने खरा अछि ना केमती बेटा ओपनिंग होबो कि ना ओपनिंग हेजे एटा डॉल्फिन होटल हाँ काट जाऊ छमा माने होटल टा रिसोर्ट टा नहीं से तुम बर्थडे फोटो फंक्शन है आसन नहीं से तुम लागु हैप्पी बर्थडे फर्डे रोची दिया हां बर्थडे फर्डे रोची दे यही होटल टा ओपनिंग करे बोली कहउची नहीं से तो कैसे तो हां एटा जदि हेइ जेबो एटा बहुत दिन तो ये हलन बंद अछि एटा नय चल चल जीवा पळे चल तो चलंत गाइस हम रूम को गला पर हां जगह बोली एटा ए होटल टा नहीं से ओपनिंग करे बोली कहउची डॉल्फिन होटल तो भल सिस्टम रा बढ़िया अछि देख छ तबरे तो कोडा कर ना पळे जीवा ने पळे यही होटल टा से चालू करे बोली मते डाकुतला ना किसे कहि हो बड़ बड़ फैमिली वाला भी आसी खाइ परिबा बस एक सो होटल करू हमर जे फातरा होटल गोटे Yeah.